हापांनि थानि मानथाय गोबां माखासाजाक दङ सिख्ला बेकार रोंसोरोंनाय ताई सेबखानि रगनि अबाहाय कासाजाक चंबरी इंगै निलार तंमनि चंबरी पाइमानि यागल हान्यहाय ताबुक तुरुक तुरुक सागनि मानथाय सानै खरांति सामुं ताई खादबा फुनुबुं साउं बतang ingni tongo tini हान्यहाय bolong naikungni bisingo klainai bon mitra workers trak salo agartala ni gorkha bostini oronno bobon bostao khadumani phuruk laikha borni sanmung sanlai borni sanmungkha nokha sal thamsi eba talsani beton bangrani bon mitra worker rokno sinimungni kaisa uniform rnani tai borni juda sanmungno ti osala khorok dogra workers dai phangni thariwo deputation de lekha borni bisingo baksa khadojak jora koloma romoi manthai rojak bagai তাই দাতি দাতি খে ও মান থাইনি রদান বাগিনো ও সালো খাদমা ফুলকা বন মিত্র ওয়ার্কার রক जों सारा त्रिपुरानि जों कायसा प्रत्येक मोनसेल' खरगसाखा बन मित्रनि थाइजाखा बन मित्र जों 2021 जों नियोग खाइजागो ते नियोग खाइमरु जों पहिला 15 दिन खे बेतन 212 टाका जों बेतन मानो 3180 टाका हारे इनका आबनि परे जों 20 दिन खे रिखा 226 टाका 4520 टाका हाइपनो जों आबाइसिन संसार चलिया जों जे बन मित्रनि सिन सामंगा जों फरेस्ट डिपार्टमेंट जे कुनु सामंगो जों मा थांगो मायं थाइके जों मायं मानि लगी मा थानाय माने मायं जदि मायं कथं जदि जे कुनु जायगा हाबदों जों आबो रखन भई जों आबो मा थांगो इंगा जों फरेस्ट डिपार्टमेंट जे कुनु जायगा जदि बयबो फांवा फांतानि तो अंगा जों आरो थांगो कक मा सायो फरेस्ट नि नतयै जे तातानि आम हाय जों कक मा सावो इंगा आबो आइके जों थांदिनि सिनि बेबा माने सिनि माने रिक्सिं हायो सिनि थानि कुनु आई कार्ड करे सिनि ड्रेस करे यूनिफॉर्म करे डिपार्टमेंट जों सामं खाइ तुङै सिनि थानि प्रूफ करे आबो जों सरकारनि थानि बा डिपार्टमेंट थानि जों यूनिफॉर्म रिनांथो ते आबोनि साथि साथिनि बेतन जे जों 20 दिन मान तंमोन ताबुक ते आबो बाय जों सिल संसार चलिया ते 20 दिन बेतन मान फन जों प्रत्येक मास मास मानिया प्रत्येक मास मास जों बेतन निना नंथो आबोनि बाय जों दिनै डेपुटेशन निनो फायो जे 20 दिन जागा जों 30 दिन खान्यांथो रेगुलार बेतन ते सिनि बेतन जों बृद्धि खान्यांथो जों ताबुक जे 226 टाका मामोन आबो सिनि संसार मिलिया बेतन जों गोबां खेरिना नंथो जों आबोनि बाय जों दिनै सरकार फरेस्ट डिपार्टमेंट जे बनदप्तर अधिकारी कासे जों दिनै डेपुटेशन निना फायो हामबाय কি কারণে আজকে ডেপুটেশন দিতে আজকে আমরা বন দপ্তরের মুখ্য আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি আমাদেরকে 2021 সালে বনমিত্র হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল মাসে 15 দিনের হিসেবে আমাদেরকে অনারিয়াম দেওয়া হতো এরপর আমাদেরকে 20 দিন করা হয়েছে 212 টাকা করে এরপর 226 টাকা করে এখন বর্তমানে আমাদেরকে 4540 টাকা করে দেওয়া হয় এখন আমাদের সরকারের কাছে একান্ত দাবি হচ্ছে আমাদের পারিশ্রমিক 30 দিন করতে হবে আমাদের ন্যূনতম বেতন 12,000 থেকে 15,000 টাকা করতে হবে আমাদেরকে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন দিতে হবে এবং আমাদের নির্দিষ্ট ড্রেস প্রদান করতে হবে না হলে আজকে আমাদের এখানে এই নিয়ে আমরা এখানে এসেছি আজকে আমাদেরকে লিখিত দেওয়ার জন্য লিখিত দিতে হবে না হলে আমরা এখানে ডেপুটেশনে আগামী দিন আমরা বৃহত্তর ডেপুটেশনে যাব কতজন আছেন আপনারা আমরা 6000 বনমিত্র এখন 600 এখন বর্তমানে আমরা 600 এর মতো বনমিত্র রয়েছি